Assalamualaikum. Akha kora kale hokole khale ase. Apale kora ke baad moi khale ase. To bahut parcel ahi aise hi. To gote kata jakale bat moi unboxing koribo nari. Ena mane video bana hoa nai. Duty kora do kora duty. Meke aise hodin ta. Tasma eto boile apni eto start hobo lage. Eto moi first unboxing kori. Apale kora kena kala gise aba comment ta janabason. Tar par je lage link bole comment koribo. Boring hoy to kholo hana na hoy eta gan bajai diyo eta price sabo de 2960 490 sorry man thuniya hise mane khabar to besi hai better hise mane soft sa apna kapo to बहुत अच्छा लगे ऐसा होता এটো পিন্ধাৰ পিছৰ লুকটো মই বৰ একো ষ্টাইল কৰা নাই এনে জাস্ট দেখাই দিছো কেনেকা লাগিছে এটো ফ্ৰন্ট সাইডটো এটো বেক সাইডটো